Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi sinis rencana pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Zelensky mengatakan bahwa keputusan apapun terkait perang akan sia-sia jika tidak melibatkan Ukraina. Trump dan Putin dijadwalkan bertemu pada 15 Agustus 2025 di Alaska tanpa melibatkan Zelensky. Trump sempat membocorkan bahwa adanya kemungkinan kesepakatan soal pertukaran tanah dalam perundingan antara dirinya dengan Putin. Zelensky kemudian menegaskan Ukraina tak akan memberikan secuil tanah pun kepada penjajah. Ia juga menolak segala keputusan yang merugikan serta tak melibatkan Kiev. Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони nічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони nikoли не спрацюють. Awalnya, Trump mengumumkan tanggal pasti pertemuannya dengan Putin lewat media sosialnya Truth Social. Namun kemudian dalam sebuah wawancara di White House pada Jumat 8 Agustus 2025, Trump kembali menegaskan pertemuan itu akan terjadi pada 15 Agustus 2025 di Alaska. We're going to be announcing later on we're going to have a meeting with Russia. We'll start off with Russia, and we'll announce a location. I think the location will be a very popular one for a lot of reasons. But we'll be announcing that a little bit later. I just don't want to do it now because of the importance of what we just did. But I'll be meeting very shortly with President Putin. It would have been sooner, but I guess there's security arrangements that unfortunately people have to make. Otherwise, I'd do it much quicker. He would too. He'd like to meet as soon as possible. I agree with it. But we'll be announcing that very shortly. Okay? And location. Trump juga mengisyaratkan kesepakatan yang akan melibatkan sejumlah pertukaran wilayah. Well, you're looking at territory that's been fought over for 3.5 years with, a lot of Russians have died, a lot of Ukrainians have died. So we're looking at that, but we're actually looking to get some back and some swapping. It's complicated. It's actually nothing easy. It's very complicated, but we're going to get some back. We're going to get some switched. There'll be some swapping of territories to the betterment of both. And but we'll be talking about that either later or tomorrow or whatever. Pernyataan Trump soal kemungkinan pertukaran wilayah itulah yang membuat Zelensky menegaskan Ukraina tak akan memberikan tanahnya sedikit pun pada penjajah. Bagi Zelensky, memberikan tanah pada Rusia adalah garis merah yang tak akan dilewati. Sementara di lain sisi, Trump berpandangan bahwa pertukaran wilayah adalah bagian dari kesepakatan perdamaian Rusia-Ukraina. Adapun Putin telah mengeklaim 4 wilayah yakni Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson, serta semenanjung Laut Hitam Crimea yang dianeksasi pada tahun 2014 lalu.